they will see me. Dieses Jahr werden mich die Leute spüren. Cette année, je vais combattre. This year I'm going to fight. Dieses Jahr werde ich kämpfen. Tant de choses que nous prenons, tant de décisions. A lot of decisions were made. Wir treffen ganz viele Entscheidungen. Est-ce que cette année, nous pouvons vraiment mettre en application les décisions que nous allons prendre? This year, are we going to apply what we decided? Können wir dieses Jahr auch diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch in Taten umsetzen? Est-ce que cette année, nous pouvons vraiment mettre en exécution toute cette détermination que nous avions? Are we going to execute what we applied, we planified last year, this year? Können wir diese Sachen, die wir letztes Jahr nicht geschafft haben, versuchen, es dieses Jahr zu schaffen? Dans le peu de temps que j'ai maintenant, je veux vraiment que nous puissions lire des versets bibliques ou bien des portions de la Bible. For the remaining time that I have now, I will suggest you to read two verses of the Bible. La première, c'est dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. And the Old Testament, the book of 2 Samuel. Wir werden in der Bibel lesen, 2. Buch Samuel. 2 Samuel, 2. Buch Samuel, chapitre 23, verset 11 au verset 12. 2 Samuel is in the Old Testament. Chapitre 23, verset 11 à 12. 23, verse 11 to 12. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23, verset 11 à 12. I can do it. The third of the famous three was Shammah, son of Agee. From Arar, the Philistine had gathered at Lehi, where there was a field of pears. The Israelites fled from the Philistines, but Shammah stood his ground in the field, defended it, and killed the Philistine. The Lord won great victory that day. Ich lese im Namen von Jesus Christus, 2. Buch Samuel, Kapitel 23, Vers 11 bis 12. Nach ihm war Shammah, der Sohn Ages, des Hariters. Als die Philister sich zu einer Schar sammelten und es war dort ein Stück Acker voll Linsen, da floh das Volk vor den Philistern. Aber er trat mitten auf das Stück, entriss es ihnen und schlug die Philister, und der Herr gab ein großes Heil. Amen. Après lui, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un aussi avant lui. So after him, it means that they had someone before him. Nach ihm, wie es gesagt wurde, gab es jemanden, der vor ihm da war. Shammah, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shammah se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. J'aime bien la fin. La Bible dit, l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. As he reported, he said that he liked the end because the Lord operated a big victory. Ich liebe den Ende, weil hier wird beschrieben, dass der Herr ein großes Sieg vorbereitet. Nous allons lire encore dans le livre de Hébreux, We have to read dans le again Nouveau Testament, in the New Testament, the book of Hebrew, Hébreux chapitre 11, 11, Hebräer Kapitel 11, verset 11. So. 32 à 34. Hébreux chapitre 11, 32 à 34. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34. Dans le Nouveau Testament, je lis rapidement en français. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule du lion, tenirent la puissance des feux, échappèrent aux tranchants de l'épée, périrent les
maladies, firent vaillant à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Hébreux chapitre 11, Hebrew 11, for those who verset are 34. 32 and 34. Ich lese Namen von Jesus Christus, Hebräer Kapitel 11, Vers 32 bis 34. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson und Jephthah. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwenrachen verstopft, die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind kräftig geworden aus Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht geschlagen. Amen. Should I go on? There is enough time for me to speak of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophet. Through faith, they found whole country and won. They did what was right and received that God had promised. They shot the mouth of the lion, put out fierce fire, escaped being killed by the sword. They were weak but became strong. They were marked in battle and defeat the army of foreign. Amen. Amen. Je crois que nous avions suivi la lecture de ces deux passages. I think you will follow carefully the lecture of the two passages. La Bible s'adresse, Ich hoffe, ihr habt diese zwei Verse gut gelesen. la Bible s'adresse à nous, à toi et à moi. The Bible is speaking to you and me. Die Bibel spricht dich und mich an. J'aimerais vraiment que cette année, à partir des exemples que nous allons voir cet après-midi ou bien aujourd'hui, que nous puissions vraiment suivre ces exemples-là. Ça nous concerne. Referring to all the examples we will see this afternoon, I will suggest you to follow it. Nach den Beispielen, die heute Nachmittag gegeben werden, bitte ich euch, diese Beispiele in Taten umzusetzen in den kommenden Wochen. En quelque sorte, je vais te dire que Dieu veut te parler aujourd'hui. In other way, I mean that God wants to speak to you today. Was ich sagen möchte, ist, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Dieu veut s'adresser à toi. God wants to speak to you. Gott möchte dich ansprechen. Il y a quelque chose de très important que Dieu veut te parler ce matin ou bien cet après-midi. There is something important that God wants to talk to you this morning or afternoon. Es ist etwas Wichtiges, worauf der Herr dich ansprechen möchte am heutigen Nachmittag. En réalité, il ne veut pas parler à celui qui est à tes côtés, mais à toi, principalement à toi qui m'écoutes ce matin. Really, he doesn't want to speak to the one is in your side, but he wants to speak to you who are here this morning. Er möchte nicht nur zu deinem Nachbarn sprechen, der neben dir sitzt, sondern er möchte zu dir direkt er möchte dich direkt ansprechen. Combien de fois dans le chemin de la vie, nous avions perdu certaines choses que le Seigneur nous a données? How many times through our life way we lose some things that God has given us? Wie oft haben wir in unserem Leben Dinge verloren, die der Herr uns gegeben hat? Combien de fois dans le chemin de la vie, nous avions perdu des choses sans comprendre, des choses que Dieu nous a données, mais nous les avions perdues. How many times in our life, without realizing, we lose things that God has given to us? Wie oft haben wir in unserem Leben nicht realisiert, dass Gott uns Dinge gegeben hat, aber wir es verloren haben? Une paix perdue. It's a lose way. Zum Beispiel ein Frieden, der verloren gegangen ist. J'étais en paix, mais brusquement j'ai perdu ma paix. I was in peace, but suddenly I lose my peace. Zum Beispiel, ich war in Frieden und plötzlich habe ich meinen Frieden verloren. J'étais une personne en bonne santé, mais brusquement j'ai perdu la santé que j'avais. I was someone with good health, that suddenly I lose everything. I lose my health. Oder ich war eine Person, die gesund war, aber plötzlich verliere ich meine Gesundheit. Tout le monde savait que j'étais une personne bien bénie par le Seigneur, mais brusquement les bénédictions sont perdues. Everybody knows that I was a blessed man, but suddenly everything has been lost. Dieu t'a donné quelque chose.
Gott hat dir etwas gegeben. Dieu t'a donné quelque chose que tu devais vraiment avoir en toi. God has given you something that you're supposed to own with you. Gott hat J'étais dir un homme, etwas gegeben, was dir wirklich gehören soll. j'étais un homme qui, dans mon service, j'étais très bien considéré. I was someone that was considered in my work. Du sagst dir vielleicht selber, ich war eine Person, die auf meiner Arbeit sehr hoch angesehen wurde. Mais brusquement, je vois tout ce que j'ai gagné dans mon service, je les ai perdus. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Suddenly, I don't understand because I lose everything I had in my work. Und plötzlich bemerkst du, dass du viele Dinge aus deinem Arbeitsleben oder generell aus deinem Leben verlierst, was du erreicht hast. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle dans le livre de 2 Samuel d'un certain Shama. Today, the God is talking to us according to the book of Samuel, with someone named Sama. Die Bibel spricht uns im zweiten Buch Samuel über einen Mann namens Schamma. J'aimerais vraiment que tu puisses être ce Shama-là. Avant que je puisse entrer dans la profondeur, j'aimerais te dire que tu sois le Shama dont on va parler. Before going deep, I will like you to be like this man Shama. Bevor wir tiefer in der Nachricht eindringen, sage ich euch, dass du das Schamma bist. La Bible nous dit que Shama, c'était un homme, un vaillant homme. Pas un vaillant homme de Dieu, mais un vaillant homme de David. C'est-à-dire qu'il était au service de David. The Bible says that Shama was a wonderful man, not of God, but in the work of David. Die Bibel sagt uns, dass Schamma ein Krieger war. Nicht der Krieger Gottes, sondern er hat für David zu dieser Zeit gearbeitet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Aber was ist passiert? Israël, selon la Bible, selon ce que nous raconte la Bible, en Israël, il y avait quelque chose de très précieux. According to the Bible, in Israel, they had something more important. C'était des lentilles. Lentilles. Bon, je ne sais pas en anglais comment. C'est comme les haricots. Bon, c'est. C'est comme les haricots, les lentilles. Oui, oui, Okay. voilà. In Israel, there are some things like Beans. 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 Yes. Sorry. In Israel gab es etwas Wertvolles namens Bohnen. La linse. Linsen, Entschuldigung, Linsen. Ja, Entschuldigung, Linsen, ja. Partout au monde, je peux dire comme ça, partout au monde, ces choses-là, ça ne se trouvait qu'en Israël. I can say worldwide, this kind of beans is this typical beans is only in Israel that you can find it. Was ich dazu sagen kann, dass überall auf dieser Welt, dass es auf der ganzen Welt nur in Israel diese Linsen gab. Il n'y avait qu'Israël qui possédait les lentilles. This bone was just in Israel. Diese Linsen gab es nur in Israel. Et on raconte que les lentilles, c'était des céréales qui étaient vraiment très, très importantes. They realized that these beans was some kind of important cereal. Wir realisieren, dass diese Linsen ein wichtiger Getreide war zu diesem Zeitraum in Israel. Ça comportait, ou bien ça contenait des protéines, des vitamines. It had many different kind of vitamins. Es enthielt ganz viele Vitamine, die wir als Menschen brauchen. Et ces produits-là se ne trouvaient qu'en Israël. And this product was finding only in Israel. Und dieses Produkt gab es nur in Israel. Donc Israël cultivait ces produits-là. So the Israel was doing the agriculture of these beans. Und Israel war das einzigste Land, was diese Linsen besaß. Le malheur d'Israël était qu'il avait les lentilles et les voisins n'en avaient pas. Sorry for Israel because they had these beans, but all their neighbor country they didn't have it. Das Schlechte daran war, dass die Nachbarländer von Israel nicht diese Linsen hatten, nur Israel selbst. Et pour cultiver les lentilles, ou bien pour récolter les lentilles, ça faisait au moins 12 mois. To cultivate this bone, you're supposed to spend 12 months. Diese Linsen wachsen zu lassen, hat man 12 Monate dafür benötigt. C'est-à-dire, à partir de là, quand on commence à labourer, à semer, jusqu'à la récolte, 12 mois.
So it means that all the procedure of starting digging, cultivated till the end, you have to spend almost 12 months. Die Entwicklungszeit von der Einernte bis zum Pflücken hat 12 Monate dauert 12 Monate. Et chaque fois que Israël cultivait les lentilles, au moment de la récolte, il y avait des ennemis qui venaient pour combattre Israël et s'emparer de la récolte. So at any time the Israel was doing this agriculture, they was doing it alone. But to get to reap, and there was some Nachbar people was coming, foreign people were coming to take it away. Jedes Mal, wenn die Israeliten diese Linsen pflücken wollten, wurden sie von den Nachbarländern bekämpft und die wollten auch diese Linsen haben. Et en Israël, à cette époque-là, existait un certain chaman. So at this time in Israel, one man was living there. His name was Sama. Und zu dieser Zeit gab es einen Mann, der in Israel lebte und sein Name war Shammah. La Bible dit que c'était un vaillant homme. The Bible saying that he was a strong man, Die Bibel sagt uns, dass es ein starker Mann war, Un guerrier. a fighter, ein a warrior. Krieger. Et cet homme-là, Und dieser Mann, And this man, et lorsqu'il a vu, il a constaté que les Philistins, les ennemis, venaient pour s'emparer des lentilles. as he noticed that the Philistine, the foreign people enemy was coming to steal these bombs, und als Shammah immer bemerkte, dass die Philister kamen, um diese Linsen zu pflücken, Et la Bible dit que lorsque les Philistins venaient pour s'emparer des lentilles, tout Israël fuyait. so the Bible said that as the enemy was coming to steal this bomb, all the Israel people was running away. Und die Bibel sagt uns auch, dass die Feinde, die kommen wollten, um diese Linsen zu pflücken oder zu enternten, die Israeliten sind von den Feinden geflohen. Tout le monde fuyait. Everyone was running away. Alle Menschen sind von diesen Feinden entflohen. Mais cet homme-là, ce vaillant homme de David, Shammah, But this man, Shammah, the strong man of David, Der Krieger von David, der Shammah, il dit non. he said no. sagte sich nein. No. Trop, c'est trop. No, enough is enough. Nein, es reicht jetzt. J'aime beaucoup en anglais, la version anglaise. Enough is enough. Trop, c'est trop. I love the English version because they say enough is enough. Ich liebe es, wenn man es auf Englisch sagt. Regarde comme j'ai souffert. Il 12 mois pour semer Look les how lentilles. I suffer 12 Regarde months. mes mains comme j'ai souffert. Look my hand, how I suffer to do this agriculture. Dieser Mann sagte sich selber, ich habe 12 Monate gelitten, damit diese Pflanze so wächst. 12 Monate. Maintenant, je vais récolter ce que j'avais semé. Now I want to get back what I worked. Jetzt möchte ich das enternten bzw. pflücken, das, was ich Maintenant, il y a des eingepflanzt gens qui habe. viennent pour nous arracher ce que nous avions souffert. Now there is people who come to take away what we did, what we suffered to work on it. Und jetzt kommen Menschen, um das uns wegzunehmen, was wir eingepflanzt haben. Non, je n'accepterai pas. No, I will not admit it. Nein, ich werde es nicht akzeptieren. Je ne laisserai pas ces lentilles s'en aller. I will not leave this bond go away. Ich werde nicht zulassen, dass die Linsen einfach so gestohlen werden. La Bible dit qu'il a pris la décision. The Bible said he decided, Il s'est placé au milieu du champ de lentilles. he put himself in the middle of the farm. Tout le peuple fuyait devant les Philistins. Die Bibel sagt uns, er stellte sich in dem Feld von den Linsen und sagte sich, nein, es reicht jetzt. And everyone was running away. All the people of Israel was running away. La Bible dit qu'il est resté là au milieu du champ. The Bible said he stayed there in the center. Die Bibel sagt uns, dass er mitten im Feld stand. Il a combattu les Philistins. He fight Philistines. Er hat gegen die Philister gekämpft Il a vaincu les Philistins. He conquered them. und er hat die Philister besiegt. Et à la fin, on nous dit, At the end they say, Und am Ende sagt man uns, Dieu opéra. God have made. Gott operierte, Dieu a fait quelque chose. God made something. Gott hat etwas getan. Dieu opéra des délivrances. God operated deliverance. Gott wird Heilungen machen. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. I want to address to Je someone m'adresse à today. quelqu'un aujourd'hui.
Heute spreche ich jemanden bestimmten an. Tu es le chaman de ta famille. You are the shaman for your family. Du bist der Schaman deiner Familie. You are shaman for your family. Tu es le chaman de cette assemblée. You are the shaman for this community. Du bist der Schaman dieser Chaman pour tes Gemeinde. enfants. You are the shaman for your children. Du bist der Schaman deiner Kinder. Ne te laisse pas faire. Don't leave yourself. Lass dich nicht gehen. Tu es un vaillant homme, tu es une vaillante femme pour ta famille. You are a strong person, a wonderful person for your family. Du bist eine Kriegerin oder ein Krieger für deine Familie und für dich selbst. Ce n'est pas puisque je suis la cadette de la famille. It's not because I'm the last one of the family. Es bedeutet nicht nur, weil du wahrscheinlich die Jüngste oder der Jüngste bist in deiner Familie. Ce n'est pas puisque dans ma famille il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. It's not because in my family they have a lot of God's workers. Das bedeutet nicht nur, weil in deiner Familie mehrere Diener Gottes gibt. Mais Dieu t'a choisi pour être le défenseur de ta famille. God have chosen you to be a defender for your family. Aber der Herr hat dich auserwählt, damit du die Abwehr für deine Familie bist. Cette Die année, tu Verteidigung dois für deine prendre Familie une bist. décision. This year you have to decide. Cette année, Dieses tu Jahr dois sollst du dir eine combattre Entscheidung les treffen. ennemis de ta famille. This year you have to fight enemies of your family. Dieses Jahr solltest du gegen die Feinde deiner Familie kämpfen. Cette année, tu dois prendre la décision de défendre les ennemis de tes enfants. This year you have to decide to fight enemies of your children. Il faut, Dieses Jahr sollst du dir die Entscheidung treffen, gegen die Feinde deiner Kinder zu kämpfen. cette année, tu dois dire trop, c'est trop. On a beaucoup joué dans ma famille. This year you have to say enough is enough. They have already played with my family. Dieses Jahr solltest du dir sagen, es reicht heute. Sie haben genug mit meiner Familie gespielt. Comment c'est possible que j'ai gardé mon bébé 9 mois dans mon ventre? How come I keep my baby 9 months in my bow? My womb, sorry. Du solltest dir sagen, wie kann es möglich sein, dass ich mein Kind 9 Monate lang im Bauch trage? Après, l'enfant a commencé à grandir. Je souffre pour que l'enfant puisse vraiment croître. So after that, the child start growing. I suffer to feed that child. Und danach gebärst du das Kind und du leidest darunter, überhaupt dieses Kind zu ernähren. J'ai fait de tout mon mieux pour donner une bonne éducation à mon fils. I do ou à ma my fille. best to educate my daughter or my son. Pendant, Du sagst dir selber, dass du dir das Beste, also dass du dir die größten Mühe machst, damit du deiner Tochter oder deinem Sohn die beste Erziehung geben kannst. pendant que je souffre, As I'm suffering, Während ich leide, il y a quelqu'un qui est resté là, il ne faisait absolument rien. someone sitting there, he didn't do even nothing. während ich leide, gibt es jemanden, der mir zuschaut und eigentlich nichts macht. Et lorsque l'enfant commence à travailler, Just as the child started walking, cette personne-là se lève. this person rise up Und sobald das Kind anfängt zu arbeiten, steht diese Person auf, Pour maudire mon fils, to curse my son, um meinen Sohn oder meine Tochter zu pour maudire verfluchen, mes enfants. to curse my children. um meine C'est pourquoi Kinder je zu suis venu dire verfluchen. aujourd'hui, mes bien-aimés, That's why I'm coming to say to them, Deswegen komme ich und sage euch, Kinder Gottes, oyo bazali kovandela bana na ngai moto ya nzambe those who are ekokila sitting bazali. upon my children, let the fire of God touch them. solltest du aufstehen und sagen, die Leute, die auf meine Kinder sitzen, möge der Feuer Gottes sie verbrennen. Tu as beaucoup souffert pour venir ici en Europe. You suffer a lot coming here in Europe. Du hast gelitten, damit du hier überhaupt in Europa angekommen bist. Tu as risqué ta vie pour être ici en Europe. You risk your life to come here in Europe. Du hast dein Leben riskiert, um hier überhaupt Pendant que tu prenais anzukommen. tous ces risques-là, As you were taking all this risk, Während du diese ganzen Risiken eingenommen hattest, personne ne t'aidait. no one helped you, assisted you. niemand hat dir dabei unterstützt oder dir dabei geholfen. Et le Tout-Puissant a vu comment tu as souffert. And God, the powerful, has seen the way you suffer. Und der allmächtige Gott hat gesehen, wie du gelitten hast. Il t'a béni. He blessed you. Er hat dich gesegnet. Mais il y a quelque part là, il y a quelqu'un Somewhere there, Aber da ist Someone? jemand, der da hinten sitzt. avec les pouvoirs mystiques with their witchcraft power, Mit ihren bösen Mächten, qui contrôlent tout. taking control of everything. die über alles kontrollieren möchten.
au moment où toi tu es là, as you are here, In dem Moment, wo du hier sitzt, et ils se rassemblent quelque part. they are meeting somewhere. treffen sie sich irgendwo. Qui n'avance pas. That doesn't progress. Qui n'avance pas. That's letting not Und sie progress. sagen, der soll nicht weiterkommen oder sie soll nicht Qui weiter n'est Leben pas des kommen. enfants. Let him not have children. Sie sagen, wir sollen nicht zulassen, dass diese Person Kinder bekommt. Mon bien-aimé, My brother, si Mein tu ne Bruder, meine réalises pas Schwester. ce qui se passe dans ta vie, what doesn't realize or that what doesn't come in your life, Das, was sich nicht in deinem Leben realisiert, croise tes mains ou bien tes bras put your hand together or sit down et dors. and sleep. schlafe ein. Mais si tu réalises ce qui se passe dans ta vie, But if you realize what happened in your life, Aber wenn du anfängst zu realisieren, was in deinem Leben geschieht, mets-toi à la place des chamans. be in the place of Shammah. dann Ils solltest ont du wie Schammer beaucoup handeln. joué dans ta vie. They have played a lot in your life. Sie haben genug mit deinem Leben gespielt. Ils ont beaucoup joué dans ta famille. They play a lot in your family. Sie haben viel mit deiner Familie gespielt. Toute la famille, personne n'avance. All the family, no one can say I'm the lead. No. In deiner gesamten Familie gibt es keinen, der Erfolg hat. Dans ma famille, il n'y a pas les femmes n'ont pas d'enfants. Pourquoi? In my family, women don't have children. Why? In meiner Familie gibt es keine Frauen, die Kinder gebären. Warum? Toi, chrétien, qui connais très bien la puissance de notre Seigneur. And you, as a Christian, you know well the powerful of our Lord. Und du als Christ weißt, wie Gott wirkt und wie stark seine Macht ist. Tu es là bien assis. And you are there, Und du sitzt da relaxing, sitting, C'est normal. is normal. und du sagst dir, das ist alles normal. Ça, la maganango. Okay, it happened. Das It's normal. passiert. Aizaka kapisote. It's just not only Du us. sagst dir selber wahrscheinlich, es ist nicht nur wir. Réveille-toi. Rise up. Steh auf. Cette année, non. This year, no. Dieses Nein. Jahr nein. Cette année, tu dois prendre la décision. This year, you have to decide. Dis que Dieses je Jahr vais sollst du dir eine combattre pour Entscheidung ma treffen. famille. Say, I will fight for my family. Dieses Jahr sollst du dir sagen, ich werde für meine Je Familie vais kämpfen. combattre pour moi. I will fight for myself. Je vais Ich werde für combattre mich pour selber mes kämpfen. enfants. I will fight for my children. Ich werde für meine Kinder kämpfen. Why my children doesn't develop? Wieso kommen meine Kinder nicht weiter im Leben? Pourquoi il y a toujours des échecs dans ma famille? Why there is always failure in my family? Wieso gibt es immer wieder Blockaden oder Hindernisse in meiner Familie? Tout ce que j'essaye d'entreprendre, Everything that I'm trying to do, Alles, was ich versuche zu machen, the result is always negative. bekomme ich Why? immer wieder negative Ergebnisse. vous savez le problème. You know problems. Ihr wisst das Problem? Nous les chrétiens, We as Christians, Wir pas als tout le monde, Christen, mais certains chrétiens, not everybody, but some kind of nicht Christian, jeder, aber viele anderen Christen, connaissant très bien la Bible, knowing well the Bible, wir haben die Erkenntnis über die Bibel. parfois ils appliquent certains versets bibliques à leur faiblesse. some they use some Bible verses to refer to their weakness. Viele Christen benutzen Bibelverse, um ihre Schwächen zu verteidigen. Non, Nzamba lobaki ke tovanda ye moko ndako kundela biso. No, the Lord said, "Sit down. Himself will care about us. Leute He sagen will zum fight for Beispiel, us." wir sollen sitzen bleiben, denn der Herr sagt, er wird für uns kämpfen. Nzamba lobaki biso tovanda ye ndako kundela biso comme il avait fait en Israël. God said, "Just we sit down. He will fight for us the way He did with Israel." Viele sagen sich, der Herr wird schon für uns kämpfen, genauso wie er es damals für Israel getan hat. Non, ce verset-là a été appliqué à une circonstance. And this verse has been applying according to one circumstance. Dieser Vers wurde für eine bestimmte Situation gedacht. Restez silencieux et moi je combattrai pour vous. Remain silent, and I will fight for you. Bleibt ruhig und ich werde für euch kämpfen. C'était à une circonstance donnée, mais ce n'était pas une doctrine pour nous. Non. It was according to one circumstance, but it's not a doctrine for us. Nous devons combattre, mes bien-aimés. Nous devons protéger ce que le Seigneur nous a donné. We have to fight. We have to protect what the Lord has given us. Wir müssen für das kämpfen oder das beschützen, was der Herr uns gegeben hat.
Combien de fois tu as perdu certaines choses que le Seigneur t'a données et tu l'as perdu puisque tu n'as pas su protéger ces choses-là? How many times you lose what the Lord has given you? You lose it because you didn't care about to fight to keep what the Lord has given you. Wie oft hast du Dinge verloren, was der Herr dir gegeben hast, weil du nicht wusstest, wie du es zu beschützen hast oder wie du für diese Sache oder für diesen Segen zu kämpfen hast. Combien de fois nous avions regretté? Oh, si je savais, mais c'est déjà trop tard. How Si many je times savais. we regret, we say, oh, if I knew, it's late. Wie oft bereuen wir es und sagen immer, ach, wenn ich nur wüsste, wenn ich nur wüsste, wenn ich nur wüsste. Si nous ne combattons pas, mes bien-aimés, le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons faire, nous-mêmes, nous devons faire, pas le Seigneur. We have to fight. There is some kind of things we have to do it in our own, not the Lord doing for us. Es gibt manche Dinge, da müssen wir einfach aufstehen und selber kämpfen und nicht immer erwarten, dass Gott alles für uns machen wird. Le Seigneur ne peut pas tout faire à notre place. The Lord cannot do all in our place. Der Herr kann nicht alles an unserer Stelle tun. Shammah a combattu Shammah fight, Shammah hat gekämpft et Dieu a fait la délivrance. and God make a deliverance. und Gott hat die Heilung gegeben, die Chacun a sa Befreiung part. gegeben. Each one have his part. Jeder von uns hat seinen Part. Est-ce que cette année, tu vas appliquer toujours ce même verset-là? This year, are you going to apply the same verse? Wirst du dieses Jahr immer, jedes Jahr denselben Vers benutzen? Be Bleib quiet. ruhig. Et moi, je combattrai à And votre I will place. fight in your place. Und ich No. werde für dich No. kämpfen. Nein. Non. Je me souviens encore, il y a, je crois, 3 ou 4 ans, j'étais en Afrique. I remember 3 or 4 years I was in Africa. Ich erinnere mich noch, vor 3-4 Jahren war ich in Afrika, Lorsque ma mère était décédée, As my mother was there, als meine Mutter gestorben ist. et on m'avait déjà informé avant d'arriver là-bas. before reaching there, they have already informed me. Bevor ich überhaupt in Afrika angekommen bin, hat man es mir schon gesagt, dass meine Mutter verstorben ist. La parcelle que ta mère a laissée, ton oncle veut s'en emparer. So the house that your mother live, your uncle want to take it. Das Haus, was deine Mutter als Erbstück hinterlassen hat, dein Onkel möchte dieses Haus als Eigentümer haben. Et Als Eigentum haben. dans ma famille, on a vraiment... Tout le monde a peur de cet oncle-là. In my family, everybody is afraid of this uncle. Und in meiner Familie hat jeder Angst vor diesem Onkel. D'abord, c'était un officier de la police. First is a police officer. Als allererstes war mein Onkel oder ist mein Onkel Polizist. Et on raconte que c'était un sorcier. And secondly, they say he's a witch. Und das zweite ist, dass man immer sagte, dass er ein Hexer ist. Et lorsque je suis allé là-bas, As I reached there, Und als ich dann ankam, avant l'enterrement de la maman, before the burying of the mama, vor der Beerdigung meiner Mutter, on m'a invité de dire un dernier mot. they suggested me to say some kind of word. hat man mich eingeladen, das letzte Wort zu le sagen. Seigneur était entré en moi. It seemed like the Lord entered on me. Et Es hat sich so angefühlt, als wäre der Herr in mir reingekommen. j'ai pris le courage de Shammah And I got the courage of Shammah. Und ich bekam den Mut von Shammah. et c'était même au milieu de la parcelle. It was even in the middle of the land of our house. Et je m'adressais directement à mon oncle. I was talking directly to my Und uncle. ich stand mitten im Haus und ich habe sofort meinen Onkel direkt angesprochen. Et je lui ai dit, And I said to him, Und ich sagte ihm, personne ne mettra sa main sur cette parcelle. no one will put his hand in this house. niemand wird seine Hände auf dieses Grundstück oder auf dieses Haus legen. Si tu veux prendre cette parcelle, If you want to take this house, Wenn du dieses Haus besitzen willst, tu vas marcher sur mon cadavre. you will walk on my in my corpse. Tout le monde, und wenn du dieses Haus besitzen möchtest, wirst du über meine Leiche gehen müssen. et tout le monde me regardait. And everybody was looking at me. Und alle haben auf mich geschaut. Quel est ce courage qu'il a pris? Which kind of courage has touching this man? Mais je devais dire ça. I had to say it. Ich musste es aussprechen. Je devais dire ça pour protéger quand même ma petite famille, mes deux sœurs. It was my assignment to say it to protect my brothers and my family. Ich musste es tun, um meine Geschwister weiterhin zu beschützen.
Je devais dire ça pour protéger l'unique héritage que notre mère nous a laissé. So, and I said it to protect the old heritage that our mother leave. Ich musste es tun, um den einzigen Erbstück zu beschützen, was unsere Mutter uns hinterlassen hatte. Mais bien aimé, Brother, Kinder Gottes, nous devons vraiment prendre des décisions. we have to decide. wir müssen Entscheidungen treffen im Leben. Nous devons être comme des chamans. We have to be like a shaman. Wir müssen wie Schamar sein. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Why it doesn't work in your Pourquoi life? tant de Wieso problèmes? klappt es nicht im Leben? Why Wieso a immer lot of Probleme? problems? Parfois, nous devons nous poser de telles questions. Sometimes we have to ask ourselves Manchmal müssen wir uns This kind selber of question. Fragen stellen. Ça ne marche pas, pourquoi? why it doesn't work. Wieso klappt es nicht? Vous savez, moi, il y a je crois, 2 ou 3 ans, You know, for me, there is 2 or 3 years Ich vor 2-3 The Jahren j'avais pris la décision I decided habe ich die Entscheidung getroffen, dans mes prières. in my prayer in meinen Gebeten, Je ne demanderai pas, Seigneur, protège-moi contre les ennemis. I will Non. not ask Lord protect No. me against enemies. ich werde No. nicht mehr J'ai beten, beaucoup Gott, demandé beschütze mich à gegen meine plusieurs Feinde. fois. Nzambe batelanga, Nzambe batelanga. I've already Jusqu'où? asked. Jusqu'à quand? A lot to say, always say, God protect me, God protect me. Till Wie when? Wie oft sollte ich weiterhin sagen, It's Gott time beschütze now. mich, Gott beschütze mich. Il Jetzt ist die est temps Zeit de da. passer aussi à l'attaque. To go to the level of Il faut attack. attaquer aussi. You have to attack also. Nous Jetzt ist devons aussi les We attaquer. have to attack them also. Wir müssen auch unsere Feinde Nous attackieren. avons les pouvoirs, mes bien-aimés. We have power. Wir haben auch die Macht. Chaque fois, nous ne pouvons pas toujours rester là. Dieu protège-moi. Every protège-moi. time we Non, don't non, have to non, non, remain non, non. there saying, Non. God protect me, Nein, protect wir können me. nicht No. immer sagen, Gott beschütze mich, Gott beschütze mich. Nein. Si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est vraiment sorcier, fais une prière des fois. If you know Envoie-lui someone les feux in du your Saint-Esprit. family that is a Les witch, feux du ciel pray, qui s'abattent. send him fire. The fire of spirit, Holy Spirit touch him. Wenn du weißt, dass es einen Hexer in deiner Familie gibt, der dich bekämpft, dann bete und schicke dem Feuer. Si nous parlons de combat, If we talk about fight, Wenn wir über Kämpfe sprechen, dans les combats, on ne se caresse pas. in fighting, you don't take care. I can say in this way. Lorsque les sorciers viennent dans ta vie, ce n'est pas pour te caresser. When the witch they are coming in your life, it's not hurt you. They don't come to hurt you. wenn wir über Kämpfe sprechen, sprechen wir nicht darüber, dass man sich gegenseitig umarmt. Denn wenn ein Hexer kommt, um dich zu bekämpfen, wird er nicht kommen, um dich zu umarmen oder dich zu küssen. Nein. Il n'a pas pitié de toi. They are not pitying on you. Er hat kein Mitleid mit dir. Et toi aussi, tu dois vraiment t'armer. And you also, you have to arm yourself. Du selber solltest stark werden. Nzambe alobaki tolinga banguna na biso. Yes, the Lord has said we have to love all our enemies. Witchcraft? Non. No, Non. no way. Non. 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 Les sorciers n'ont pas pitié de nous, mes The bien-aimés. witch, they don't have pity on us. Die No. Hexer haben kein Mitleid mit uns. Si tu viens If you come Wenn du kommst, dans ma maison, in my house, in meinem Haus, lorsque je fais ma when I prière, make my il prayer, y a une feu qui descend. it's always only fire that's Pas coming de down. tendresse. Not Même hugging, si no. je ne te nicht connais mit pas. Liebe. Even I don't know you. Selbst wenn ich dich Mais nicht mal si tu als tentes kenne. d'entrer dans ma maison, But if il y you a le try feu du to Saint-Esprit. enter in my house, there is fire Aber of sobald Holy du Spirit. mein Haus betretest, wirst du die Feuer des Heiligen Geistes verspüren. Les ennemis ne nous aiment pas. Enemies, they don't Ce love sont us. des Unsere ennemis. Feinde lieben They are uns nicht. enemies, they don't love us. Unsere Feinde lieben uns Pourquoi nicht. Das sind nous unsere sommes là Feinde. toujours? Why? Non, We are still there. protège-moi, Yes, Dieu yes, protège-moi. God Non, protect me. non, God non, protect me. No. non. Les stratèges de guerre disent que Strategy of a warrior, they say, Die Strategien eines Kriegers sind, la meilleure défense, c'est l'attaque. good defending is attack. eine gute Verteidigung ist, wenn man deinen Feind attackiert. Nous devons aussi attaquer. We have also to attack. Wir müssen auch unsere Feinde attackieren. Cette année, ce sont un peu ces prières-là. Dieu protège-nous. This Non, year, non, 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 try non. to end this Non. kind of prayer that God protect me. No. Wir sollten damit aufhören, immer zu Omeka epai sagen, ya bana na ngai. Moto! Everyone that Oui. try to touch my children, fire, fire. sag dir Of selber Holy alle, Spirit. Nous ne pouvons pas vraiment
caresser les We ennemis. don't have to play with our enemy. Wir sollten nicht unsere Feinde umarmen. Non, No, Nein, il faut prendre des décisions. we have to decide. wir müssen Entscheidungen treffen. Il faut prendre des décisions, mes bien-aimés. Brother, we have to decide. Kind Gottes, treffe Entscheidungen. Pourquoi souffrir comme ça? Non. Why just suffering like that? Wieso musst du so leiden? Nein. Un jour, je sentais vraiment que j'étais en train de combattre. One day I was feeling that I'm fighting. Eines Tages habe ich gespielt, wie ich wirklich gekämpft habe. Donc, je sentais vraiment qu'il était en train de me lancer des flammes. Et moi aussi, j'ai lancé. I realized that I was feeling there was sending me some kind of fire, and me also I was replying. Ce n'était pas dans les rêves, mais vraiment comme ça. It was not in the dream, in reality. Das waren keine Träume, sondern es war wirklich die Realität. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. I have a lot to say according to this subject, Bezüglich dieses Thema habe ich viel zu sagen, aber ich but sage I'm euch ganz telling you ehrlich, truly, Cette année, this year, dieses Jahr, mon bien-aimé, my brother, mein Kind Gottes, si tu es là, c'est puisque Dieu a voulu que tu sois là if you are pour écouter here, ce message. it's God that allow it to hear this message. wenn du hier bist, ist das so, dass Gott es zugelassen hat, damit du diese Nachricht hörst. Ne sois pas les mêmes, ou bien la même personne de l'année passée. Don't be the same person like the one who was last year. C'est solltest personne nicht qui était là dieselbe toujours Person sein wie pour im Jahr demander, Seigneur, 2019. protège-moi, Seigneur, protège ma famille. Non, This non, non. person that was there, Lord protect me, Lord protect my family. Enough is enough. Du solltest nicht weiterhin die Person sein, die die ganze Zeit sagt, Gott beschütze This mich. time- Nein, Doivent wegen aussi Entscheidung. sentir que nous sommes des enfants de They Dieu. have to feel also that we are God's children. Unsere Feinde müssen spüren, dass wir wirklich wahre Kinder Gottes sind. Cette fois-ci, nous devons aussi dire comme Élie. This time we have to say also as Wir Elijah, müssen auch anfangen, wie Elia zu Qu'ils sagen. sachent que moi, je suis ton serviteur et toi, tu es mon Dieu. Montre qu'il est là. let them know I'm your worker and you are my God. Let fire come upon them. Sag genauso wie Elias, dass die Feinde spüren sollen, dass du mein Gott bist und möge dein Feuer alles zerstören. Jusqu'à quand nous devons souffrir? Till when are we going to suffer? Bis wann sollten wir weiterhin Jusqu'à leiden? quand nous allons continuer toujours à nous défendre? Till when are we going to continue to defend ourselves? Bis wann oder wie lange müssen wir uns weiterhin verteidigen? Babetaka ou makofi kasi yo zongi sakate. They fight, they beat you every time, but you don't reply. Sie schlagen dich, aber du verteidigst dich nicht. They have to feel also that Sie müssen auch die Verteidigung spüren. Le Amen. problème aussi est que nous n'utilisons pas ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les mauvais esprits, les scorpions, tout ce qui... the problem is that we don't use what the Lord has given us. He said, I give you the power to walk upon the snake, everything. But we don't use it. Das Problem an uns ist einfach, wir benutzen nicht das, was der Herr uns gegeben hat. Denn der Herr sagte, er gab uns die Macht übers Schlangen und Skorpione und über alle bösen Mächte zu gehen um die zu zertreten. Et le Seigneur nous dit même que nous avons le pouvoir de bénir et aussi de maudire. And the Lord said it again. We have the power to play, to bless and to curse. Die Bibel sagt uns, beziehungsweise Gott sagte uns, er gab uns die Macht, selbst zu segnen und auch zu fluchen, zu verfluchen. D'aujourd'hui, From today, si tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, même dans ta famille, même au milieu de tes enfants, mon bien-aimé, if you know that something pas question de dire, Seigneur, happen protège-moi. in your family or your children, you don't have to be quiet. You have to say, God, those who are doing that, I want to fire come from heaven and down to touch them. Wenn du weißt, dass es jemanden gibt in deiner Familie, der dich bekämpft, dann solltest du nicht weiterhin sagen, Gott beschütze mich, sondern stehe auf und bete gegen diese Menschen. Nous allons nous combattre. Nous allons combattre vraiment cette année. We have to fight this year. Wir müssen dieses Jahr kämpfen. We will fight. Wir müssen kämpfen. Ne te laisse pas faire.
Don't let them doing like that for you. Lass dich nicht gehen. You cry a Pleuré dans lot ta vie. in your life. Du hast viel in deinem Leben getan. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. You cry a lot in your life. Du hast genug in deinem Leben geweint. Parfois, tu te poses des questions. Est-ce que ce Dieu-là existe vraiment? Sometimes you ask yourself, God doesn't exist. Manchmal stellst du dir die Frage, existiert Gott überhaupt noch? Tu fais des jeûnes. You are fasting. Du fastest. Mais tout ça pour chercher à te protéger. All these things, just seeking where you can protect Aber yourself. du tust es nur, um dich zu beschützen. Now is the time for you to attack. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um zu attackieren. Qui sent aussi que toi, tu es un enfant de Dieu. They have to feel also that you are God's son. Die sollen verspüren, dass du ein Kind Gottes bist. Tu as quelqu'un qui est derrière toi. You are someone behind you. Du hast jemand, der hinter dir steht. Là où j'habitais, ou bien dans le pays où je viens, So, the country where I'm coming from, In meinem Heimatland, dans un quartier qu'on appelle Matete, in one area named Matete. in einem Stadtviertel, was man in Kinshasa Matete nennt. on raconte que si vous êtes dans la rue comme ça, et tu vois un enfant de 8 à 10 ans, They say when you are in the street down, you see a child of 8 or 10 years Wenn old. du auf der Straße bist und du siehst ein Kind, der zwischen 7 und 8 Jahre alt ist, et cet enfant-là vient te provoquer. This child tried to provoke you. und dieses Kind kommt, um dich zu provozieren, Ne répondez pas à passer. Don't answer. Just go away. Go to your way. verteidige dich nicht, geh einfach weiter. Derrière cet enfant-là, Because behind that child, il y a un homme there fort. is a power man. Et si vous touchez à cet If enfant-là, you touch that child, cet homme fort-là viendra pour this te strong tabasser. man will beat up, Et will je vais beat te you. dire cet après-midi, And I will tell you il this y a un afternoon. homme fort derrière toi. There is a strong Und ich man möchte dir behind sagen, you. Il y a dass un ein homme starker fort Mann hinter dir derrière ist. toi. There is strong man behind you. N'ayez pas Ein starker peur. Mann hinter Don't dir. be afraid. Tu peux combattre. You can fight. Cet homme fort-là est derrière This toi. strong man is behind you. Dieser starke Mann ist hinter If dir. you are weak, Cet homme-là va te this relever. man will raise you up. Wird dieser Mann dich Il va einfach continuer à aufstehen. combattre. And you will continue fighting. Und du wirst weiterhin kämpfen. J'aimerais vraiment que cette année nous puissions récupérer ce que nous I avons will fait. like us this year to Le get grain back de what we force, lose. ça nous In all way. appartient. It Ça nous appartient. belongs to us. Ce que tu as perdu là, ça t'appartient. What you lose, it belongs to you. Das, was du verloren hast, gehört dir. Tu es capable de le récupérer. You are able. Tu es To capable get de le back. récupérer. Du hast die Möglichkeit, alles Ça wieder zurückzubekommen. It belongs to Es you. gehört dir. Parfois Dieu s'étonne de nous. Some God is surprising for us. Manchmal wundert sich Gott über Je lui uns. ai donné la paix. I come, I give him peace. Gott sagt sich, ich habe dir Frieden How he gegeben. lose that? Wie kann diese Person diesen Frieden verlieren? Je lui ai donné la finance. I give him Ich gab finance. ihm die Il Finanzierung. ne vient pas Aber garder wie? He l'argent. does not. Is not even able to keep money. Aber wie ist es möglich, All dass diese these Person things. nicht mit Geld umgehen All kann? these things. All C'est das, parce que nous n'avions pas si vraiment protégé. Because we didn't know how to keep, to protect what God has given us. das liegt daran, weil wir nicht wissen, das zu beschützen, was Gott uns gegeben hat. Pour terminer, To end, Und qu'est-ce jetzt qui zu est beenden, protégé? Qu'est-ce qui est protégé? what have to be protected? am Ende, was muss beschützt werden? Protéger, c'est mettre à l'abri. Protect me, keep under. Beschütz oder Schutz bedeutet etwas unter einem Schutz zu machen. Ce que tu as de précieux. What you have that is important. Qu'est-ce que tu as Das, de was du précieux? als wertvolles What Stück do besitzt. you have as precious? Was hast du, was wertvoll ist? Protégeons nos familles cette année. Let us protect our family this nos year, enfants. our Beschützen wir children. unsere Familien und Kinder. Protégeons nos travails. Let us protect our work. Beschützen wir unsere Arbeitsstellen. Protégeons même nos relations. Let us protect our relationship. Beschützen wir selbst unsere Beziehungen. Protégeons notre assemblée. Let us protect also our community, Lass uns our unsere church. Gemeinde beschützen. La Bible dit que Shaman n'était pas le chef. The Bible said Shammah was not a leader. Die Bibel sagt uns, Schammer war kein Führer. Il dépendait de David. He was depending on David. Er war abhängig von David. Nous pouvons être derrière
le pasteur Didier. We can be behind the Pastor Didier Mais können savoir hinter unserem protéger Pastor ce que le Didier Seigneur nous a donné. to know protecting what the Aber Lord has trotzdem given zu- us. Aber trotzdem zu wissen, wie wir das zu beschützen haben, was Gott uns gegeben hat. L'essentiel, ce n'est pas être chef. The important thing is not to be a leader. Das Wichtigste ist nicht, ein Führer zu sein, Oh, mais voilà, c'est So moi. they look at me, okay, I'm there. No, dass man it's sieht, me. ah, das bin ich, der Chef. L'essentiel, mes bien-aimés, The important thing Das is Wichtigste ist Kind c'est la Gottes. relation que nous avions avec le the Seigneur. relationship we have with our Lord. Die Beziehung, die ihr mit Gott habt, How are we keeping this relationship? wie wir diese Beziehung Is that beschützen, is important. das ist das, was wichtig ist. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. So let the Lord bless Et que us. ce message Dass der reste Herr dans euch nos cœurs. segnet. This message remains Et in comme our j'avais hearts. dit au début, As I said in the beginning, Möge diese Nachricht in unserem Herzen bleiben. Und wie ich am Anfang sagte, ce message est adressé à toi. this message concerning you, diese Nachricht ist für dich gedacht. Ce message est adressé à toi. this message is concerning you. Diese Nachricht gehört dir. Combat cette année. Fight this year. Kämpfe für dieses Jahr. Tu dois espérer et protéger ce que le Seigneur t'a donné. You have to get back and protect what the Lord has given you. Du musst das haben oder das beschützen, was der Herr dir gegeben hat. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Can we rise up, please? Können wir aufstehen? Toi, voyant homme, voyant femme, You, a strong man, a Du strong. als Krieger oder Kriegerin, toi qui te sens vraiment délaissé, You who are feeling abandoned. du fühlst dich alleine gelassen. toi qui as perdu certaines choses puisque tu étais imprudent, You who lose some things because you were not wise. Du hast Sachen verloren, weil du nicht weise genug warst. tu vas prier maintenant. You have to pray now. Du wirst jetzt beten. La prière est que tu dois demander au Seigneur de te donner des armes. Maintenant, tu vas entrer dans les combats. Your prayer is that you have to ask God to give you arm because now you have to enter in the fight. Les Du combats wirst jetzt pour protéger ta beten famille. und du wirst jetzt The kämpfen für deine fight to Familie. protect your family. Den Kampf, um Les deine combats Familie pour zu protéger beschützen. tes enfants. Fight to protect your children. Den Les Kampf, um combats deine pour protéger Kinder zu les projets beschützen. que tu as. Fight to protect the project that you Les have. combats pour protéger ta santé. Fight to protect your health. Nous allons Den prier. Kämpfen, We have to den pray Je Kampf, now. sais um que le deine Familie zu Saint-Esprit est beschützen. en train de te montrer les domaines I know that. I believe the Holy Spirit is trying to show you et tu vas prier. the way how you have to pray. Tu vas prier avec foi. Et la foi. Pray with faith. Et la foi. Get faith. Nous allons élever nos voix et prier. We Au have nom de to notre rise Seigneur our Jésus-Christ. Prions. voice to pray in the name of Jesus. Let us pray. Papa, je laisse encore ce moment entre tes mains. Éternel des armées, ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Si nous sommes là, c'est puisque tu as voulu que nous puissions être devant toi, devant ta face, Seigneur. Yahweh, que le feu du ciel puisse descendre au milieu de nous. Que la présence du Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur. Nous pouvons vraiment combattre. Nous pouvons vraiment arracher ce que le diable nous a volé. Ce que les sorciers de la famille ont détruit dans nos vies, Seigneur. Toi, tu es notre Dieu. Toi, tu es notre bouclier, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es là. Nous savons que nous avons la victoire parce que tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Regarde cette personne, Seigneur, ce frère, cette sœur qui est abattu. Seigneur, il a tout perdu dans sa vie. Il a perdu la paix, il a perdu la santé, il a tout perdu, Seigneur Nous allons à présent accueillir notre sœur Bounina qui a une action de grâce. We have to welcome our sister Romina that have a action now. Thanksgiving.
Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Who? Jésus. Où? Dans mon cœur. In my heart, Jesus is it. Eigentlich ist das eine Riesennachricht. Ich muss sie sehr kurz fassen. Normally, it's a big story. I have to say, normalement, c'est une grande histoire que je dois raconter. Englisch, Deutsch. Mir, wie ihr seht, bin ich vor 6 Wochen Mutter geworden. As you see, since 6 weeks, 6 weeks ago. huh? Next one. Okay. 6 months, I become a mother. 6 weeks. 6 weeks. Yes. Okay. So 6 weeks now, I get a baby. Ich habe meine zweite Tochter bekommen. I got my second daughter. Jamalia Soul ist ihr Name. She named Jamalia Solia. Solia. Die Seele Gottes. It's like a blessing of God. Es war keine leichte Schwangerschaft. It was not a easy pregnant. Es war keine leichte Schwangerschaft. It was not an easy pregnancy. Eigentlich ist es aufgefallen dadurch, dass es mir so schlecht ging und ich immer mehr abgenommen habe. Actually, it was. We can see that it was. I was very bad. I was feeling very bad, and I was in the bad mood. Aber Gott lässt mich nie im Stich. But God never abandons me. Ich bin sehr gläubig. I am very, very believing in that. Sehr, sehr, sehr gläubig. I believe so much in that. Mich kann nichts umhauen. Nothing can shake me. Nichts. Nothing. Amen. Ich bin mit 7 Monaten auf die Welt gekommen. So after 7 months, the baby came to world. Auch während der Geburt, während der Entbindung haben wir festgestellt, dass es eigentlich Zwillinge hätte sein sollen, aber ich habe meine Zwillinge. Ich So habe meine 2 Mädchen. actually, it has to be 2 twins. Genau. It should be twins. It should be twins, but I can say that I have my twins because I have 2 daughters now. Letzte Woche hat der Pastor gesagt, die letzten 2 sind für ihn Zwillinge. Last week, the pastor said the last 2 borns were for him twins. Meine 2 sind auch meine Amen. Zwillinge. And I can say my babies are also twins for me. Ich weiß, ich sollte still machen, aber ich muss dem lieben Gott was singen. Ich muss. I know that I have to do very quickly, but I really want to sing a song to God. Denn ich kann euch eins sagen, Gott liebt mich. Because I can tell you one thing, God loves me. You love me too much. Your love is kind.
continuer encore un peu le programme. Nous allons accueillir le pasteur Didier. We are continuing with our program. We are going to welcome our Pastor Gigi. Wir führen fort mit dem Programm. Fangen wir Pastor Didier, au nom puissant de Jésus. Now from Jesus, in the name of Jesus. Salut au nom de Jésus. I pray the Lord in the name of Jesus. Il fallait présenter l'enfant, non? You had to present the child. Wir hätten das Kind präsentieren sollen vor dem Herrn. Même avec la couverture là. Fallait écrire les noms, si je n'arrive pas à prononcer les noms. Jamaïlia, si j'oublie alors, décédé. Jamaïlia, je connais. Alléluia. Donc on va poser la question à Jamaïlia, s'il répond, on connaît Jésus. On va chercher un bassin, on va le baptiser encore aujourd'hui. So we are S'il going dit to rien, on va attendre jusqu'à ce qu'il grandisse. So we are going to ask the child the question if the child knows Jesus. Jamaïlia, And tu if connais the Jésus? child answers, then we are going to baptize the child. And if not, then we are going to wait for the child to grow. Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Can you accept Jesus as your Lord and Savior? Réponds pas. She says nothing. Ok, dans ce cas, on va seulement présenter Jamaïlia. In this case, we are only going to Nous, present. on ne baptise pas les bébés. We don't baptize children Parce qu'on devient enfant de Dieu. because we On become n'est a pas né child of enfant de God. Dieu, on le devient. We don't come to the world as child of God, but we become child of God. Là, on présente l'enfant devant Dieu. So we present the child in front of the Lord Parce que, ok, c'est Dieu qui donne. because it's God that gives, On remet ce qu'il nous a donné comme à nous. and we put back into His hands what He has given to us, Afin que Dieu puisse prendre le contrôle de cet enfant. so that the Lord can take control upon this child. Parce qu'ici-bas, nous vivons sous la puissance de l'ennemi. Because here on earth we are living under the control of the enemy. Et je vous recommande, vous, que Dieu a béni. And I recommend you that the Lord has Vous avez aussi des bébés if you also tous les have a enfants child, a baby, que vous n'avez pas présentés à that Dieu. you've not presented in front of the Il n'est Lord, pas encore trop tard. it's not too late. Alléluia. Ça ne demande rien. It asks nothing. Seulement de nous aviser. You just have to come. Alléluia. Nous allons prier pour vos enfants aussi. So we can also pray for our Alors nous children. allons prier pour cet enfant. So we are going to pray for this child. Normalement, c'est un grand témoignage. Normally it's a great testimony, C'est sa faute. but it's her fault Parce qu'il ne m'a pas averti avant. because she didn't tell me before. Vous savez, il y a des témoignages, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. You know there are certain things that the Lord does in our lives. Ces témoignages-là peuvent aider les autres. This testimony can help the others Peuvent fortifier les autres. and fortify the others. Normalement, cet enfant, c'est un miracle. Normally this child is a miracle. C'est une grâce de Dieu. It's a grace from the Lord Qu'il soit là aujourd'hui parmi nous. that she's there in front of us today. Vous allez dire aussi en Deutsch. Dieses Kind ist ein Wunder Gottes. Dieses Kind zu sehen ist einfach nur durch die pure Gnade. Alléluia. Le Dieu de cette assemblée, il est vivant. The God of this assembly is alive. Der Gott dieser Gemeinde ist lebendig. C'est lui le Tout-Puissant. And He's the Almighty. Und er ist der Allmächtige. C'est le prodige. He does good things. Er macht Großes. Un jour, peut-être, il témoignera. Maybe one day they'll come and Vielleicht testify eines Tages wird sie darüber zeugnen, Ce que Dieu a fait pour cet enfant. what God did for this child. was Gott für dieses Kind getan hat. Une chose Amen. que vous devez retenir. Something that you have Sa to maman a dit memorize. qu'elle a accouché à 7 mois. The mother said that she put to Il y a birth cela at 6 semaines. 7 months. Et ça fait déjà 9 mois. And it's Non. and it's 7 Mais il weeks est parmi ago. nous. It's not yet 9 months Normalement, il since the devrait child. être où? Vous voyez? Normally this child was supposed to be a Unser Gott ist baby. lebendig. Our
but God is alive. Même les médecins ont accepté, non, ils sortent. Even the doctor said that yes, the child can go. He can't stay here. Ouais, comment Dieu il est bon. Seht ihr, wie Gott groß ist? Can you see how God is good? Ok, nous allons prier. We are going to pray. Je demande que toute l'assemblée Ich bitte, dass die ganze Gemeinde, s'élève. I pray that the Nous whole allons assembly élever should le stand main up. wir werden uns darunter erheben. et confier cet enfant entre les mains de Dieu. We are going to lift up our hands and put this child in the Nous hand allons of prier God. Wir werden et beten demander la grâce de Dieu sur cet enfant. und bitten um die Gnade Gottes über dieses Kind. We are going to pray. L'Église, l'Assemblée de Dieu, élevons nos voix. Gemeinde Christus, Et erheben prions. unsere Hände und beten wir. Alléluia, au nom de Jésus. Priez, recommande l'enfant entre les mains de Dieu. Let's pray and put the child in the hands of the Lord. Dieu Tout-Puissant, Gott Allmächtiger, Lord Almighty, Créateur des cieux et de la terre, Schöpfer von Himmel und Erde, Creator of heaven and earth, comme Simeon, wie Simeon, just like Simeon, 8e jour après la naissance de Jésus, 8 Tage nach der Geburt von Jesus, avait accueilli Joseph et Marie au empfing, temple. empfing er Josef und Maria im Tempel. Aujourd'hui, Seigneur, Heute, Herr, nous accueillons Farid et Voumina, empfangen wir Farid und Rumina ainsi que l'enfant que tu leur as donné, und auch das Kind, was du ihnen gegeben hast. au nom de Jamila. In den Namen von Jamalia. Jamailia, Père éternel, Gott, Herr, je recommande cet enfant Jamailia entre tes saintes ich mains. lasse das Kind Jamalia in deine Hände. Tout-Puissant, Allmächtiger, qui a accompli le miracle du hast ein Wunder geschehen lassen pour l'avenir de cet enfant. für die Zukunft dieses Kindes. Oh Dieu Tout-Puissant, Oh Gott Allmächtiger, que cet enfant trouve grâce devant toi dass dieses Kind Gnade vor dir findet et devant tous les hommes. und über alle anderen Menschen, Qu'il grandisse dass sie wächst en stature, im Körper, en sagesse et en intelligence. Weisheit und Intelligenz. Qu'un jour, que cet enfant puisse te servir. Dass dieses Kind eines Tages dir dient. Seigneur, Herr, que l'ennemi dass der Feind, qui cherche toujours à étouffer les étoiles de tes enfants, der immer wieder versucht, den Stern von Kindern Gottes zu n'arrive ersticken, jamais à étouffer l'étoile de cet enfant. es niemals schafft, den Stern dieses Kindes zu ersticken. Garde la destinée de cet enfant sous ta main puissante. Gott, bewahre den Schicksal dieses Kindes über deine Hand. Et que ta volonté s'accomplisse dans sa vie au nom puissant de Und dass dein Wille Jésus. geschieht im Leben von diesem Kind im Namen Jesus. Au nom de Jésus, Im Namen von Jesus. je chasse tout esprit maléfique Ich verscheuche alle bösen Geister, qui accompagnait la naissance de cet enfant. die Geburt des Kindes begleitet Au haben. nom de Jésus, Im Namen von nous Jesus. brisons Wir tout brechen lien maléfique familial. alle bösen Mächte der Familie. Seigneur, Herr, ouvre cet enfant beschütze dieses Kind par le sang précieux de ton Fils Jésus. durch das kostbare Blut von deinem Sohn Jesus Christus. Au nom de Jésus, Im Namen von Jesus, notre Seigneur et unser Sauveur, Retter und Erlöser, j'ai ainsi prié. habe ich so gebetet. Père éternel, Gott,
Vater, je recommande encore Farid et Mina entre tes mains. lasse ich unseren Bruder Farid und unsere Schwester Mina in Donne, deine Hände. Seigneur, à ce jeune couple Gebe diesem jungen Paar, dieses jungen Paar, sagesse et intelligence Weisheit und Intelligenz, de bien éduquer cette jeune fille dieses kleine Mädchen zu erziehen, qui ne manque rien dans leur maison. dass ihnen nichts in ihrem Hause Donne-leur le fehlt. poids nécessaire Gebe ihnen das, was sie brauchen, pour bien élever cet enfant. um dieses Kind gut zu erziehen. Au nom de Jésus, Im Namen von Jesus. donne-leur la paix et la joie. Gebe ihnen Frieden und Freude. Au nom précieux de ton Fils Jésus. Im kostbaren Namen von deinem Sohn Jesus Christus habe ich so gebetet. Et nous disons Amen. Und wir sagen Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. It's the end of our Nous service. allons élever les mains et remercier notre Dieu. Wir werden unsere Hände erheben und Gott danken. We are going to lift up Nous our allons hands and remercier thank Dieu aussi pour la parole. Wir werden Gott für das Wort danken, We are going to thank the Lord for the word. Que Dieu fasse de nous de vaillants hommes, dass der Herr aus uns Krieger macht. de vaillants guerriers. Krieger. That the Lord makes us to be warriors. Alléluia. Seigneur, nous te commandons, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton serviteur qui nous encourage dans ta parole. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, la grâce. Fais-moi, Seigneur, une femme vaillante, Seigneur. Une femme vaillante, éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Gott Allmächtiger, Father Almighty, nous te bénissons. wir segnen dich. we bless you. Merci pour le message que tu nous as donné aujourd'hui. Danke nochmal für die Nachricht, die du uns heute gegeben hast. Seigneur, que ce message trouve place dans nos cœurs. Dass diese Nachricht einen Platz in unserem Herzen findet. Thank you for the message and may it find place in our hearts. Seigneur, fais-nous grâce. Gott, bitte gib uns Gnade, Give us grace Que nous soyons de vaillants guerriers. dass wir Krieger werden. Pour nous, pour notre Église, Für unsere Gemeinde, that we should be strong warriors for us and for our pour nos church, familles. für unsere Familie. for our family. Ô Dieu Tout-Puissant, O Gott O Allmächtiger, Lord Almighty, donne-nous la force gib uns Stärke, give us the strength de chasser, zu to verscheuchen, drive away, de combattre zu bekämpfen, to battle ceux qui viennent piller, Seigneur, ce que nous avons semé. das zu uns zu entnehmen, was wir eingepflanzt haben. all those who are coming against us when we are Au nom puissant de Jésus-Christ, Im Namen von Jesus Christus von in the Nazareth, mighty name of Jesus of Nazareth. je chasse tout esprit ich verscheuche alle Geister, I cast away every spirit, impurs bösen Geister, bad spirit qui viennent die kommen, that come piller das zu stehlen, to steal vos récoltes. das, was ihr geerntet habt. your what you've planted. Et au nom de Jésus-Christ, Im Namen von Jesus Christus, In the name of Jesus, cette année, dieses Jahr je le déclare, deklariere ich, this year I declare tout ce que tu vas semer, alles, was du was du einpflanzen wirst, all that you are going to plant, tu récolteras. wirst du ausernten. you are going to harvest it. Au nom de Jésus. Im Namen von Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Im Jésus. Namen von In the name Jesus. of Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen von Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen von Que Jesus. l'Éternel t'accorde la Dass grâce der Herr dir Gnade gibt, de récolter cette année. dieses Jahr De récolter cette année. das zu ernten, was du eingepflanzt hast. Merci Seigneur. Danke, Herr. Thank you, Jesus.
déverse les sangs de la nouvelle alliance sur tes enfants. Gott, lass das Blut von der neuen Bindung über deine Kinder fließen. Pour the blood of the new covenant on Et your que tu le children. protèges contre les attaques de l'ennemi. Dass du sie gegen alle Attacken des Feindes beschützt And protect them from the attacks of the enemies. Bénis nos enfants qui vont reprendre l'école le mardi. Segne unsere Kinder, die am Dienstag wieder zur Schule gehen werden. Bless our children that are going to start with school again on Tuesday. Et tous ceux qui vont reprendre le travail de demain. Und auch für alle, die morgen arbeiten gehen werden. And for all those who are also going to work as from tomorrow. Au nom précieux de ton Fils In Jésus-Christ, dem kostbaren Namen von deinem Sohn Jesus Christus, le Seigneur et Sauveur, Jesus, unser Retter und our Erlöser, God and Savior. nous disons tous sagen wir Amen. alle We all say Amen. amen.